আচ্ছা মেল ফিমেলদের ব্যালেন্সিং ঠিক আছে তো ভয়েসে আপনাদের কি ঠিক আছে ওকে পারফেক্ট থ্যাংক ইউ Okay, in der Welt der Schriftsteller und Musiker steht der Regen für das Leben. Und wenn die ersten Regentropfen den Boden berühren, ist es wie das Ende der Sehnsucht zweier Verliebten. Wenn es donnert, erinnert an die Turbulenzen des Lebens und die dunklen Wolken sind wie die Traurigkeit. Schließlich, wenn der Regen beginnt, kehrt das Glück zurück. An diesem Tag wollen wir ein Hommage an diese unterschiedlichen Schattierungen des menschlichen Lebens gesehen. অনেক কবিরাই বলেছেন ঋতুর মধ্যে বর্ষার কোনো জুড়ি নাই, কারণ বর্ষার মাধ্যমে জীবনের সুখ দুঃখ রাগ উত্তেজনা বা বিরহ মিলনের অপূর্ব বর্ণনা করা যায়। আসুন বাকি কথাটা শুনুন বর্ষার এই গানটির কাছে।